परम पुरुष ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण देवेर आशीर्वाद पाथेय करे बागदेवी सरस्वती मातार चरण स्मरण करे ओ बाबा धर्मराज के प्रणाम करे कमिटिर सकल सदस्यबृंद ओ समवेत सुधी दर्शकबृंददेर प्रति प्रीति शुभेच्छा ओ भालोबासा जानिए शुरू करते चलेछि आजकेर अश्रु सजल सामाजिक यात्रापाला प्रेम पेलो ना प्रियतमा। प्रियतमा रचना डॉक्टर तापस कुमार, निर्देशना डॉक्टर मिलन मंडल, तरुण दास रांगाबाली, गणेश घोष शक्तिपुर, रूपसज्जा महामाया ड्रेस कोम्पानी कांदी, परिवेशनाय अरुणोदय नाट्य गोष्ठी पद्मूर, दीपू बिजन और पार्थ। शुरू करছি আজকের সামাজিক যাত্রাপালা প্রেম পেল না প্রিয়তমা। প্রেম পেল না প্রিয়তমা, প্রেম পেল না প্রিয়তমা। আসল किनते गए कन्ना करेছি জমা कन्ना करेছি জমা আসল কিনতে গিয়ে कन्ना
করলে আমার আমার কিন্তু এখন আমার কি হবে? আমার সিঁথি সিঁদুর অমর হয়ে থাকবে। শোনো তাহলে এই লাশটাকে গায়েব করে দিয়ে আমরা প্রচার করে দেবো আনন্দ বেলাজি করে এক অজানা কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মুকুন্দ তা মৃত্যু সসম্মানে চিরঞ্জল থাকবে তোমার স্মৃতির সিঁদুর। চিরকাল তোমার আমার সম্পর্কটা থাকবে চিরমধুর। এটা হলো এটা মন্দের ভালো। পঁচিশ বছর